Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Wamit on Air, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti pengajian kitab Tafsir Jalalain dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita minaz zulumati ila nur aidinul Islam. Selanjutnya marilah pengajian kitab Tafsir Jalalain kita lanjutkan yaitu halaman 167. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum Nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini summa yuradduna ila azabin azim wa akharuna atarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Wa mimman haulakum ya ahlal madinah minal a'rabi munafiqun ka aslam wa asja' wa ghifar. Wa min ahlil madinati munafiquna aidan maradu 'alan nifaq lajju fihi wastamarru la ta'lamuhum khitabun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini bil fadihah awil qatli fil 'adzabi wa 'adzab fid dunya wa 'adzabil qabri summa yuradduna fil akhirati ila 'adzabin 'azim huwa nar wa qaumun akharuna mubtada'un i'tarafu bi dzunubihim minat takhallufi na'tahu wal khabar khalatu amalan shaliha wa huwa jihaduhum qabla dzalika awi i'tirafuhum bi dzunubihim aw ghairu dzalika wa akhara sayyi'a wa huwa takhallufuhum asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Nazalat fi Abi Lubabata wa jama'ah awsaqu anfusahum fi sawaril masjid lamma balaghahum ma nazala fil mutakhallifin wa halafu la yahilluhum illa nabi sallallahu alaihi wasallam fahallahum lamma nazalat khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha min dunubihim fa ukhidha sulusu amwalihim wa tasaddaqa biha wa salli alaihim ay ud'u lahum inna salataka sakanun rahmatun lahum wa qilatu ma'ninatun biqabuli taubatihim wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqati wa annallaha huwa tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu 'alaihim wallahu 'alimun hakim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa yaqbalu sadaqat wa annallaha huwa tawwab ala ibadihi biqabuli taubatihim arrahim bihim wal istifham litakrir wal qasdu bihi nahyijuhum ila taubati was sadaqah wa qul lahum aulin nas i'malu ma syi'tum fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna bil ba'si ila alimil ghaibi wasyahadah ay Allah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun yujazikum bihi wa akharuna minal mutakhallifin
murjauna bil hamzi wa tarkihi muakharuna anit taubati li amrillah fihim bima yasha imma yu'adzibuhum bi ayyumitahum bila taubatin wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim alimun bi khalqihi hakimun fi sun'ihi bihim wa hum as-salasah al-atuna ba'da Murarah bin Rabi wa Ka'ab bin Malik wa Hilal bin Umayyah takhallafu kasalan wa mailan ila da'ati la nifaqan wa lam ya'taziru ila nabi sallallahu alaihi wasallam ka ghairihim fawaqafa amruhum khamsina lailatan wa hajarahumun nas hatta nazala taubatuhum ba'du wa minhumul ladzina ittakhadhu masjidan wa hum isna asyara minal munafikin dirara mudadatan li ahli masjid Quba wa kufran li annahum banuhu bi amri Abi Amir ar-Rahib liyakuna makilan lahu yaqdumu fihi may ya'ti min indihi wa kana dhahaba liya'ti bi junudin min Kaisar liqitalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tafriqan bainal mu'minin alladzina yusalluna bi Quba bi sholati ba'dihim fi masjidihim wa irsadan taraqquban liman haraballahu wa rasulahu min qabla bina'ihi wa huwa Abu Amir al-Mazkur wa la yahlifunna in aradna illa al-husna ma aradna bi bina'ihi illa al-fi'lah al-husna min ar-rifqi bil miskin fil matar wal harri wa tawsi'ah alal muslimin wallahu yashhadu innahum lakadzibun fi dzalika wa kanu sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayusalli fihi fanazala la taqum fihi abada tusalli fihi abadan fa'arsala jama'atun hadamuhu wa harrikuhu wa ja'alu makanahu kanasatan tulqa fiha al-jaif la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Masjid itu hendaknya dibangun atas dasar ketakwaan sejak awal. Ya. La masjidun ussisa buniyat qawaiduhu ala taqwa min awwali yaumin. Wudi'a yaumun halalat bidaril hijrah wa huwa masjid Quba kama fil Bukhari. Jadi masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah bersabda, man shalla fi masjidi hada rakaataini ka umratin. Barang siapa sholat 2 rakaat di masjidku ini, maksudnya Masjid Quba, pahalanya seperti umrah. Ya. Ahaqqu minhu an aibi antakuma tusalli fihi rijalun hum al-ansar yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin ayusibuhum wa fihi idghamu ta fil asli fit ta rawa Ibnu Khuzaimah fi sahihi an Uwaimir bin Sa'idah annahu sallallahu alaihi wasallam atahum fi masjid Quba faqala innallaha ta'ala qad ahsana alaikumus sana fit tuhur fi qissati masjidikum fama hadza tuhur alladzi tutahhiruna bihi qalu wallahi ya Rasulullah ma na'lamu syai'an illa annahu kana lana jiranun minal yahudi wa kanu yaghsiluna adbarahum minal gha'id faghasalna kama ghasalu wa fi haditsin rawahu al-Bazzar faqalu natsba'u al-hijarah bil ma' faqala huwa zaka fa'alaikumu afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah mukhafatan minallah wa raja'an ridwan minhu khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harid torofin ha jurufin bidammir ra wa sukuniha janib harin musyrif ala sukut fanharo bihi sakoto ma'abanihi fi nari jahannam khairun tamsilun lil bina ala diddi taqwa bima ya'ulu ilaihi wal istifham li takrir ay al awal khairun wa huwa misalu masjid Quba wasani misalu masjid ad-dirar
wallahu la yahdil qaumaz zalimin. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum ribatan aisyakan fi qulubihim illa an taqatta'a tanfasilu qulubuhum bi ayamutu wallahu alimun bi khalqihi hakimun fi sun'i bihim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari kaum mukminin jiwanya, hartanya dengan surga. Sehingga kita seakan-akan bertransaksi dengan Allah. Yang jual siapa? Kita. Yang beli siapa? Allah. Dibeli pakai apa? Surga. Ya. Yang dijual apa? Anfusahum wa amwalahum. Diri kita, harta kita. Kalau harta kita gunakan untuk taat, diri kita gunakan untuk taat ibadah, maka Allah akan menggantinya dengan surga. Kalau hanya melakukan yang fardu, hanya balik modal. Tapi kalau kepingin arribahu, badi, ya, laba, maka harus ditambah yang sunnah-sunnah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi ayyubazziluha fi ta'atihi kal jihadi bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun jumlatus ti'nafin bayanun lisyira wa fi qira'atin bitaqdimil mabni lil maf'ul ay fayaqtulu ba'duhum wa yuqatil al-baqi wa'adan alaihi haqqan masdaroni mansubani bi fi'lihima al-mahdhuf fi Taurati wal Injil wal Qur'an wa man aufa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atum bi wa dzalika huwal fawzul azim. Wa man aufa bi ahdihi minallah ay la ahada aufa minhu fastabshiru fihi iltifatun anil ghaibah bi bai'ikum alladhi bai'atum bi wa dzalika al-bai' huwa al-fawzul azim an-nailu ghayatal matlub at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. At-taibuna raf'un 'alal madhi bi taqdiri mubtada' min asy-syirki wan nifaq, al-abiduna al-mukhlisuna al-ibadah lillah al-hamiduna lahu ala kulli hal, as-saihuna as-saimuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah li ahkamihi bil 'amal biha wa basyiril mu'minin bil jannah. Wa nazala fi istighfarihi sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib wa istighfari ba'di sahabati li abawayhi al-musyrikin ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Uli qurba zawi qarabah min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim annar bi an matu alal kufri wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah bi qawlihi sa'astaghfiru laka rabbi raja'a ayyaslama falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah bi mautihi alal kufri tabarra'a minhu wa taraka al istighfar lahu. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim kasih tadarru wa du'a, banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa, halim, sabur alal adza, bersabar menghadapi sesuatu yang menyakitkan atau mengganggu. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum lil Islam hatta yubayyina lahum ma yattaqun minal amal fala yattaquhu fayastahiqul idlal. Innallaha bikulli syai'in alim.
wa minhu mustahiqul idlal wal hidayah. Inna allaha lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa makum min dunillahi min waliyyin wa la nasir wa ma lakum ayyuhan nas min dunillahi ay ghairihi min waliyyin yahfazukum minhu wa la nasir yamna'ukum an dararihi. Laqad taballahu ay adama taubatahu ala nabi wal muhajirina wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'atil usrati ay waqtiha wa hiya haluhum fi ghazwati Tabuk kana ar-rajulani yaqtasimani tamratan wal ashrah ya'taqibuna al-ba'ir al-wahid washtadda al-harru hatta sharibu al-farasa min ba'di ma kada tazihu bitta'i wal ya'i tamilu qulubu fariqim minhum an ittibaihi ila takhalluf lima hum fihi minasyiddah summa taba alaihim bisabati innahu bihim raufur rahim wa taba ala salasati alladhina khulifu anit taubati alaihim biqarinatin hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat ay ma'arah biha ay sa'atiha fala yajiduna makanan yatma'innuna ilaih wa daqat alaihim anfusuhum qulubuhum lil ghammi wal wahsyah bi ta'khiri taubatihim fala yasauha sururun wala unsun wa dhunnu aikonu an mukhaffafatun la malja'a minallahi illa ilaihi summa taba alaihim wa faqahum litaubati liyatubu innallaha huwa tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha bitarki ma'asihi wa kunu ma'as shadiqin fil iman wal uhud bi andal zamus sidqa ma kana li ahlil madinati wa man hawlahu minal a'rabi ayatakhallafu an rasulillah idza ghaza wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi bi ayasunuha amma radiyahu li nafsihi minasyada'id wa huwa nahyun bilafdil khabar dzalika ay an-nahyu an takhalluf bi annahum bisababi annahum la yusibuhum zama'un atasyun wala nasabun ta'abun wala mahmasatun ju'un fi sabilillah wala yata'una mauti'an masdarun bima'na wata'a yaghidu yaghdabu al-kuffar wala yanaluna min aduwin lillah nailan qatlan aw asran aw nahban illa kutiba lahum bihi amalun salih liyujazu alaihi innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Ay ajrahum bal yusibuhum wala yunfikuna fihi nafaqatan saghiratan walau tamratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan bisairi illa kutiba lahum dzalik liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun ay jazaa'ahum. Walamma wabakhu ala takhalluf wa arsala an-nabi sallallahu alaihi wasallam syariyatan nafaru jami'an fanazala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Mbok yo kaum mukminin itu tidak semuanya berangkat ke medan perang. Mbok ya ada sekelompok kecil yang senantiasa tafakuh fiddin, memperdalam agama, waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan memberikan ingzar, memberikan peringatan, memberikan pencerahan kepada kaumnya ketika telah pulang kepada kaumnya, la'allahum yahdarun. Semoga dengan itu mereka mau menerima peringatan. Jadi disitulah pentingnya tafakuh fiddin, memperdalam agama. Jadi man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki untuk menjadi baik, maka dia akan dipahamkan urusan agama, ya. Maka beruntung sekali kita masih punya kesempatan untuk
memperdalam ilmu agama melalui kajian-kajian seperti kitab Tafsir Jalalain ini. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru ilal ghazwi kafatan falaula fahala nafara min kulli firqatin qabilatin minhum ta'ifah jama'ah wa makasa al-bakun yatafaqahu ay al-makisuna fiddin wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim minal ghazwi bi ta'limihim ma ta'allamuhu minal ahkam la'allahum yahzarun iqaballah bimtisali amrihi wa nahyihi. Qala Ibnu Abbas fahadhihi makhsusah bis saraya wallati qablaha bin nahyi an takhallufin wahid fi ma idza kharaja nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum ghildah. Yalunakum minal kufar ay al aqrab fal aqrab minhum wal yajidu fikum ghildah minhum shiddah ay aghlazu alaihim. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin bil auni wan nasri. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan senantiasa menyertai orang yang bertakwa bil auni wan nasri dengan memberi pertolongan. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Wa idza ma unzilat suratun minal Qur'an faminhum ay al munafiqin may yaqulu li ashabihi istihza'an ayyukum zadathu hadhihi imana tasdiqan qala ta'ala fa ammal ladzina amanu fazadathum imana litasdiqihim biha wa hum yastabshirun. Yafrahuna biha wa ammal ladzina fi qulubihim maradun dha'fu tiqadin. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yang dimaksud adalah dha'fu tiqadin, lemahnya keyakinan. Fazadadhum rijsan ila rijsihim kufran ila kufrihim li kufrihim biha wa matu wa hum kafirun awala yarawna bil ya'i al munafiqun wa ta'ayyuhal mu'minun annahum yuftanuna yubtaluna fi kulli amin marratan aw marrataini bil qahti wal amrat summa la yatubuna min nifaqihim walahum yadhakkarun yatta'izun wa idza ma unzilat suratun fiha dzikruhum wa qara'aha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nazara ba'duhum ila ba'din yuriduna al-harab yaquluna hal yarakum min ahadin idza kumtum fa illam yarahum ahadun qamu wa illa tasbutu sumang sarafu ala kufrihim sarafallahu qulubahum anil huda bi annahum qaumul la yafqahun al-haq li adami tadabburihim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Dalam keterangan kitab Mujarobat Dairobi Al-Kabir, kalau laqad ja'akum ini dibaca ba'da maghrib 7 kali, ba'da subuh 7 kali. Kalau ba'da maghrib dibaca 7 kali, insya Allah semalaman itu orang itu tidak akan meninggal. Kalau dibaca ba'da subuh seharian itu orang itu tidak akan meninggal, ya. Dan artinya faedahnya diantaranya agar senantiasa dijaga oleh Allah. Tapi kalau dioncei secara makna juga bagus tentang bagaimana kepemimpinan Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepadamu seorang utusan dari kalangan kamu, ay minkum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tidak dari kalangan sesama manusia, mungkin orang akan beralasan bahwa sulit untuk mencontoh Nabi, Nabi dari kalangan malaikat. Maka oleh Allah dibuat bahwa Nabi Muhammad dari kalangan manusia agar kita bisa meneladaninya. Azizun ay syadidun alaihi ma'anitum ay anatikum ay masyakotikum walikoikum al-makruh.
Jadi terasa berat bagi Kanjeng Nabi kalau kamu menghadapi masyarakat, sesuatu yang sulit. Artinya selalu memikirkan bagaimana agar umat ini tidak masyarakat, tidak sulit. Itulah bentuk perhatian Rasulullah. Sehingga banyak dalam redaksi hadis itu Kanjeng Nabi kalau mau memerintah itu sangat memperhatikan kondisi umatnya. Misalnya tentang bersiwak. Itu redaksi hadisnya adalah laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Andaikan tidak memberatkan terhadap umatku, aku akan memerintah mereka untuk bersiwak setiap akan sholat. Harisun alaikum antahdadu. Jadi sangat senang kepada kamu sekalian Rasulullah. Untuk kamu mendapat hidayah, bil mu'minina ra'ufun rahim. Syadidur rahmah rahim yuridu lahum al khair. Jadi Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Rahmat, penebar kasih sayang kepada seluruh alam. Fa in tawallau anil imani bika faqul hasbiyallah kafiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu bihi wasiktu la bi ghairihi wa huwa rabbul arsy al azim al kursi al azim. Khassahu bizikri li'annahu a'zamul makhluqat. Wa rawa al-Hakim fil Mustadrak an Ubay bin Ka'ab qala akhiru ayatin nazalat laqad ja'akum ila akhiris surat. Surat Yunus makiyatun illa fa in kunta fi syakin al ayataini awit talas aw minhum may yu'minu bihi al ayat mi'ah wa tis'in aw asyru ayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Allah yang lebih mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah dengan lafaz alif lam ra. Tilka hadhil ayatu ayatul kitab al-Qur'an wal idafah bimakna min al-hakim ay al-muhakkam akana lin-nasi ay ahlu Makkah. Istifhamu ingkarin wal jar wal majrur hal min qawlihi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an angdirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidaqin inda rabbihim. Ajaban bin nasbi khobaru kana wa birraf'i ismuha wal khobar wa huwa ismuha alal ula. An auhayna ay ihauna ila rajulin minhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam an mufassirah anzir khawif an-nasa al-kafirina bil azab wa bashir alladzina amanu anna lahum ay bi anna lahum qadama sidqin salafin sidqin inda rabbihim ay ajran hasanan bima qaddamuhu minal a'mal. Qala al-kafiruna anna hadzal Qur'an al-mustamil ala dzalika la sihrun mubin bayyin wa fi qira'ah la sakhirun wal musyaru ilaih an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran dituduh sihir, Rasulullah dituduh penyihir. Tapi Rasulullah tetap bersabar karena prinsip dakwah itu adalah la yakhafu laumata laib. Tidak takut terhadap pemaitune wong kang maitu, tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Summa stawa 'alal arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idznih. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadzakkarun. Sesungguhnya Tuhanmu Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Min ayyamid dunya dari hari dunia fi qadri hali annahu laulam yakun li annahu lam yakun sama syamsun wala qamarun. Walau sya'ala khalaqahunna filam hatil wal udul anhu li ta'limi khalqihi atasabbuta. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Walaupun kalau Allah berkehendak sekejap mata pun juga bisa. Artinya apa? Allah mengajarkan pentingnya kita berproses ya. Bekerja yoga ujuk-ujuk
langsung sukses, tapi soko sidik usaha juga, ngaji belajar juga songko sidik sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Pentingnya berproses, tidak instan. Summa stawa alal arsy istiwaan yaliku bihi yudabbirul amra bainal khalaiq ma min syafi' zaidah ma min zaidah syafi' yashfa'u li ahadin illa min ba'di idznihi raddun liqaulihim innal asnama tashfa'u lahum dzalikum ay al khaliq al mudabbir Allahu rabbukum fa'buduh wahiduhu afala tadzakkarun bi idghami ta fil asli fizzal. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, masih ada waktu untuk bertanya jawab. Monggo. Monggo jamaah, Abah beliau masih ada waktu mau bertanya jawab. Jangan lupa passwordnya dari kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwanit, sehat ya Allah Akbar, barakallah. Ustaz saya bertanya, ini titipan dari teman. Kemarin kan kita di musola yang ada di Taiwan sini, di daerah saya menyukai. Nah, itu ada seorang ustadz yang biasa menikahkan PMI yang ada di sini. Terus katanya kan menikahkan tanpa wali seorang janda itu katanya syah gitu. Ini menurut hukum kita itu gimana? Kenapa sih katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bahwa dalam hadis disebutkan bahwa la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidaklah sah nikah ya kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil. Ada calon manten, putra putri, wali dan dua saksi yang adil ya. Maka sesungguhnya ya tidak sah kalau tanpa wali ya. Walaupun sudah janda tuh tidak sah ya. Ini ya saya baca dasar dari kitab Fathul Qorib. Faslun wala yasihu akdun nikahi illa biwaliyin wa syahidai adlin wa yaftakiru alwali wa syahidani ila sittati syara'id al-islam wal bulugh wal aqlu wal khuriyah wal zukurah wal adalah illa annahu la yaftakiru nikahu zimmiyat ila islamil wali wala nikahul amat ila adalati sayyid wa ulatul wulad wala yasihu akdun nikah, akad nikah tidak sah illa biwaliyin kecuali dengan keberadaan wali wa syahidai adlin dan dua saksi yang adil. Kemudian wa yaftakiru alwali wa syahidani, wali dan dua saksi itu membutuhkan 6 syarat. Syaratnya harus 1, Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil.
kecuali la yaftakiru nikahu zimiyat ila islamil wali. Nikah wanita zimi tidak membutuhkan Islamnya wali. Wala nikahal amat ila adalati sayyid, dan tidak menikahkan amat tidak membutuhkan adilnya sayyid. Wa ulatul wulad, orang yang paling utama menjadi wali yaitu adalah al-ab, summal jad, abul abi, summal akhlil ab, wal summal akhlil ab, summa ibnul akhlil ab, wal summa ibnul akhlil ab, summal summa ibnuhu, ala hadza tartib. Orang yang paling utama untuk menjadi wali yaitu ayah, kemudian mbah yaitu bapaknya bapak, kemudian saudara laki-laki tunggal bapak tunggal ibu, saudara laki-laki tunggal bapak, kemudian anak dari saudara laki-laki tunggal bapak tunggal ibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki tunggal bapak, kemudian paman, kemudian anaknya paman, ya itu. Itu Ibu, semoga bermanfaat. Matur nuwun penjelasannya. Monggo yang lain. Monggo jamaah, mungkin masih ada yang bertanya, masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amit jihad yuk. Allahu Akbar, barokallah. Ustadz, saya mau bertanya ini tentang apa tape, Ustadz nggih. Tape yang sudah 1 minggu atau lebih 1 minggu tapi ditaruh di kulkas. Itu badeknya itu apa tutupnya nggih badek nggih. Itu apakah bisa diminum dan bagaimana hukumnya badek tersebut? Karena kalau membuat ya 1 botol kalau dihabiskan 1 hari nggak habis nggih Ustaz, terus dimakan sedikit demi sedikit gitu sampai berapa minggu ngoten. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilewati dulu pertanyaan ini, mungkin kaitannya terkait dengan apakah memabukkan atau tidak begitu, sehingga kemudian konsekuensi hukumnya mengarah kepada mengarah kepada apakah haram apa tidak gitu ya. Itu mungkin ada pertanyaan lain dulu, saya carikan itu kalau dalam bahasa Arabnya. Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yu, Allahu Akbar, barokallah. Abah, kula mohon izin bertanya, menjadi istri kedua niku secara syariat Islam boleh nggih? Nah, pertanyaan saya itu di sini bagaimana menyiapkan hati, kan kita sama-sama perempuan ya, seperti ini. Kok rasa perasaan hati tidak enak. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rasulullah itu pernah berdoa dengan redaksi doa itu, ya Allah, inilah keadilan yang saya mampu dan yang tentunya berbeda dengan keadilanmu yang memang betul-betul adil ya. Artinya kecenderungan orang untuk punya mailul qalbi, ya, kecenderungan hati, misalnya kepada istri yang lebih muda dan lain sebagainya, itu biasanya ada. Maka Rasulullah redaksinya doanya seperti itu. Kami sudah berusaha untuk berbuat adil, tapi tentunya mungkin adilnya tidak sama dengan keadilanmu ya Allah gitu.
Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa mangkana lahu imra'atani falam ya'dil ja'a yaumal qiyamati wa syikuhu ma'il. Barang siapa yang punya 2 istri kemudian dia tidak bisa berlaku adil, maka wa syikuhu ma'il, ya, sesisih separuhnya badannya itu akan doyong, akan miring, ya, karena tidak adilnya itu. Maka dari itu, ya, yang terpenting laki-laki itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha berbuat adil. Tapi kalaupun kemudian adilnya tidak bisa seadil seperti Allah, yaitu sisi manusiawi. Tapi kalau kemudian sampai kepada menggantungkan, ya, itu yang kemudian terkena ancaman hadis itu. Artinya apa? Wala, janganlah engkau menjadikan istrimu kal mu'allaqah, seperti orang yang tergantung. Artinya apa? Menggantung statusnya. Artinya dikatakan punya suami, tidak pernah ada komunikasi, dikatakan tidak punya suami kok masih terikat pernikahan yang sah, ya. Begitu juga dari pihak perempuan, ya. Tentunya siapapun perempuan tidak akan rela untuk mau berbagi, ya. Jadi maja'alallahu ala rajuli qalbaini fi jawfih. Allah tidak akan menjadikan 2 hati dalam diri seseorang, ya. Maka dari itu yang jelas bahwa kita menyadari bahwa poligami itu adalah diperbolehkan, ya. Kalau menggunakan istilahnya Habib Ja'far itu seperti halnya pintu darurat pesawat. Artinya itu boleh dibuka kalau dalam kondisi darurat, tapi tidak bisa ditutup sama sekali, ya. Begitu juga bahwa bukan kok kemudian tidak boleh sama sekali, karena memang ayatnya di dalam Al-Quran, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, ya, fangkihu matobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, ya. Fangkihu matobalakum minan nisa, nikailah perempuan yang baik di antara kamu, masna wa thulatha wa ruba, 2, 3, 4, ya. Jadi kalau kemudian pertanyaannya bagaimana menyiapkan hati, ya, kalau memang siap dengan kondisi itu, ya memang harus siap dengan berbagai macam konsekuensinya, misalnya berbagi waktu, kasih sayang, nafkah, dan lain sebagainya. Itu harus disadari betul. Oh iya, sebentar ya. Begitu, Ibu. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah, terima kasih. Yang tadi mungkin yang pertanyaan Bu Suci bisa dijawab, Abah, yang tentang tape. Sebentar, masih saya carikan jawabannya. Itu kalau dalam bahasa Arab itu redaksinya nabid. Nabid itu badek. Mungkin arah pertanyaannya kullu muskir haram, ya. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Nah, itu nanti coba biasanya itu ada dalam keterangan-keterangan, misalnya dalam kitab apa itu namanya, Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil, jadi sebentar, 153 hukmi syurbil khamri, 153 hukmi syurbil khamri. Hukmi 153. Wakhtalafu fi suhum wa man ittara.
Yes. Wala ajin. Waman marabi bustani ghairi. Mungkin PR dulu ya masalah nabil batik ini ya. Saya cari-cari dulu. Saya kayak pernah melewati keterangan ini di kitab Rahmatul Ummah, cuma nanti tak buka-buka dulu gimana hukumnya gitu. Nggih, masih ada waktu, mungkin jamaah yang lain monggo mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit jihat ya Allah akbar barakallah. Ya Pak, tepangaken kula Sutri Apa saking Banyuwangi. Badhe nderek tangkep ngeten Pak. Wis kula niki pun sawet rantau Pak. Nah, kula niku rene pengen membahagiakan orang tua itu harus ada gitu ya Pak. Saya itu tidak bisa menjaga Pak. Bisanya cuma menjaga dengan rezeki kita yang dirantau kayak gitu loh Pak. Pertanyaan saya itu gimana caranya gitu Pak. Itu adik-adik kayak gitu, saudara-saudara kayak nggak rela gitu suruh jaga kayak gitu lah Pak. Terus itu gimana ya sedih ya enggak kayak gitu loh Pak. Gimana caranya itu menyikapi yang seperti itu Pak. Saya menjaganya cuma sama dengan rezeki saya yang dari rantau kayak gitu lah. Itu aja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diperjelas oleh Ibu MC pertanyaannya. Nggih, maaf Yang saya garis bawahi cuma membahagiakan orang tua, cuma terusannya gimana tadi kurang jelas. Membahagiakan dengan gini Mbak. Jelas Mbak Sutri handset sampean cepet. Ya Bu, saya lanjut Bu. Ayo lanjut. Gini loh Mbak, saya itu udah lama di rantau, saya nggak pernah pulang kayak gitu. Orang tua udah tua kayak gitu. Nah, saudara-saudara itu sepertinya nggak rela kalau saya itu tidak menjaga kedua orang tua. Katanya kan anak itu harus membahagiakan orang tua kayak gitu. Nah, pas itu kan saya gitu kan nggak bisa menjaga kayak gitulah Mbak, nggak bisa menjaga merawat kayak gitu. Bisanya cuma dengan rezeki kita transfer uang kayak gitu, merawatnya kayak gitu loh Pak. Terus gimana menyikapi semuanya kayak gitu Pak? Iya, semua itu ada konsekuensinya. Artinya kalau kita berada di posisi yang jauh, yang bisa kita lakukan, bentuk birrul walidainnya, berbakti kepada orang tuanya ya, mungkin seperti itu. Artinya memberikan ya biaya hidup semampu kita ya. Artinya masih tetap punya perhatian, tidak kemudian sudah kita berada non jauh di sana, kemudian kita tidak ada perhatian kepada orang tua kita. Dan tentunya dulu berangkatnya kan juga sudah atas izin orang tua juga gitu. Sehingga ya sama saja dengan yang nunggu di rumah ya. Cuma bentuknya memang berbeda. Kalau yang di rumah dengan cara ya nunggoni secara langsung, tapi panjenengan bentuknya dengan memberikan nafkah kepada orang tua sebisa mungkin begitu. Ya, sama saja. Nah, ya berbagi tugas dengan yang di rumah. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Ya, matur nuwun Pak. Ada satu lagi kesempatan, mungkin ada jamaah yang mau bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Abah kula Sri Mulyani. Iwamit jihad ya Allahu akbar barakallah. Niki Abah badhe nyuwun pirsa kula niku kan wingi angsal niku pikantuk napa niku pinjaman koper lah. Di dalam pinjaman koper itu disuruh make gitu loh, disuruh ngepek ngoten lah. Terus di dalamnya itu tak buka itu ada tulisan
tulisan-tulisan Arab Al-Qur'an sobekan ngoten lah. Kula niku bingung, sedangkan niku sudah lecek ngoten lah, Bah. Caranya pripun nggih? Carane nek dibuang kan dosa kan, Bah. Carane niku pripun disimpen dipendem dalam tanah napa pripun ngoten lho, Bah. Tulisan Kalau niku dibuang kan dosa ngoten lho, Abah. Niku tulisan niku sobekan tulisan Al-Qur'an ngoten niku. Kalau di dalam plastik ngoten kan, terus ada di dalam koper niku ngoten niku. ya kan kecil lah Bu disimpan kan mboten apa ta. Nggih, tapi maksudnya kula mengke mbak wedine kula mengke ketriwal melih ngoten kaya misale ngoten niku. Terus Lah nggih caranya mengamankan atau apa nek dibuang kan nggih dosa ta Abah niku. nggih dipindah teng lemari kan mboten apa ta. Wong kula kan pingin kan pindahan ngoten lho Abah, pindah tempat kerja ngoten lho. Heeh. Lah nggih suatu saat nanti kan saya kan nggak di sini terus ngoten lho. Maksudnya mbok mengke ketriwal melih ngoten pripun niku. Nggih. Mau dibakar napa pripun? Napa saged dibakar apa? Napa sing jenengan buka napa isine tulisane ini? Sini tulisane napa nggih wingi tulisane niku? Kilo. Nggih. Arab itu Oh, kadose niki apa? Anu napa petilan Al-Qur'an iki? Nggih. Nggih. Sobekan Al-Qur'an satu lembar ngoten. Nggih. Ajare lek kualat menawi dadosne pripun anune. Nggih. Saene. Nggih disimpen mau teng lemari napa-napa kalau memang kecil tulisannya. Oh, disimpen mawon terus ngoten. Untuk dipendem atau dibakar disimpen aja di lemari. Oh, nggih. Simpen mawon terus nggih. Kan alit niku Bu, niku sempitne teng pundi dompet napa pripun. Kula taruh di dalam plastik kok malah anak. Nggih. Tane aman. Nggih, kadang nyaman kula taruh di dalam plastik ngoten nggih anu kula napa simpen-simpen ten tas ngoten mawon malahan. Nggih. Ngoten. Mboten saged makan ngene iki nggih. Nggih. Nggih, matur suwun Abah nggih. Sampeyan batin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon barokah doanya Abah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafadnal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana fi auladina talamidina tilmidatina wa la taturahum wa fikum li ta'atika ta'ati rasulik wa rizqni birahum. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa adad anwari rizqi wal futuhati abasid alladhi absad kalima yasa ubsud alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnatin makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.